네, 여러분 안녕하세요. 자, 오늘은 우리 첫 번째 비대면 수업이에요. Hari ini kelas perdana kita untuk kelas non tatap muka ya. Nah, 그래서 여러분은 자료를 다 읽었어요? semua udah baca materinya kan ya? 네, Udah ya. Udah, 자, Sam. 그래서 여기 연습이니까, 네, karena ini latihan ya, 연습이니까 우리 자료를, 네, 오늘 이번 주에 무슨 내용인지는 이야기하지 않을 거예요. Karena kita sudah, karena ini latihan ya, dan teman-teman sudah membaca semua materinya, jadi kita nggak akan bahas detail tentang materi. 근데 우리는 바로 연습을 시작할 거예요. kita akan langsung mulai latihan aja ya. 네. 자, 여러분, 이번 주 주제는요. untuk tema pada pekan kali ini yaitu 주말. 주말이 뭐예요? 여러분, apa itu 주말? akhir Akhir pekan. Akhir pekan, betul. 주말 itu berarti ada 2 hari ya. Hari apa aja? Sabtu, Sabtu, Minggu. Minggu. sabtu, Minggu ya. 토요일, 일요일, 그건 주말이에요. 자, 그럼 월요일, 화요일, 수요일, 금요일까지는 뭐라고 할까요? apa disebutnya kalau yang dari hari Senin sampai Jumat? Ada yang tahu? Kalau Jumat kan Sabtu Minggu ya, weekend. Kalau weekdays disebutnya dalam bahasa Korea itu 평일이에요. 평일. atau 주중. Jujur, 네, 맞아요. 주중. 네, 평일 atau 주중. Jadi dua ini ya, boleh digunakan untuk kata weekdays. Jadi hari aktif atau hari kerja. Oke. 자, 주말 kita kemarin di materinya belajar tentang tata bahasa lampau ya. At, ought, had. Kemudian ada tata bahasa kata sambung hago, ya hago. 그다음에 자, ini bentuk ajakan. Nah, sekarang kita akan coba latihan. 자, yang pertama, 여러분, 여기 시간과 시간, waktu ya, 시간과 행동, kegiatan. 자, 다 있어요. semua ada ya. kegiatannya. 그럼 여러분은 이 행동을 네, 과거형으로 문장을 만들어 보세요. silakan teman-teman buat waktu dan kegiatan ini dalam bentuk past tense atau dalam bentuk lampau dalam bahasa Korea. 자, 그럼 contoh, 자, 보기. 어제 신문을 점점점. kemarin, 신문 apa 신문? koran. koran ya. Nah, karena itu koran berarti kata kerja yang tepat adalah 읽다. 그죠? 그래서 문장은 어제 신문을 읽었습니다. dari kata 읽다 menjadi 읽었습니다. 자, 그럼 1번. 자, 1번은 페른 알위시 해볼까요? 밤, 밤에 영화를 밤도 malam kan ya Sam ya? 맞아요. 밤 마람. 밤의 영화를 Bang Bang의 영화를 보습니다. sambungan katanya boda. 맞아요. benar ya? boda. Oke, kalau boda bentuk past tense-nya berarti jadi 보 보스 buat. 보습니다. Oh, Kenapa jadi bos? Karena dia kan awalnya bos ya. boda, tapi dan-nya kan dihilangin. Nah, berhubung di sini ada vokal O, jadi dia ditambahkannya dengan at. Ya, boleh asingita atau Nah, tapi kalau misal kita gabung gini, jadinya boas semnida ya. Harusnya bisa disederhanakan. O tambah A jadinya wa. Jadinya boas semnida atau was어요. Oke. 근데 문장은 맞습니다. udah benar ya. 밤의 영화를 봤습니다. Oke. Berarti dia menonton film pada malam hari. 네, 좋아요. 자, 그다음에 피트리 리스키아니 2번 nomor 2 해보세요. 네, Sam. 아, 아가
점심을 berarti melakukan ya? 점심 뭘까요? Ada yang tahu 점심? Makan siang. Makan siang. Berarti 먹습니다. 맞아요. 점심을 sama 먹다. Nah, kalau jadi kalimat gimana? Dalam bentuk past tense, dalam bentuk lampau. 아가 점심을 kok hilang Sam? Awalnya hilang. Aka layarnya hilang. 점심을 아가 점심을 먹습니다. 먹습니다. 먹었습니다. 먹었습니다. Yang betul ya, 먹었습니다. Jadi ada bentuk lampaunya. 먹었습니다. Oke, 좋아요. 자, 그 다음에 3번 울파 살사빌라. 네, 쌤. 월요일에 학교에 갔습니다. 갔습니다. 좋아요. 가다 ya. 월요일에 학교에 갔습니다. Jadi dia pergi ke sekolah kapan ya, Robin? 월요일 hari apa? 월요일, 쌤. Senin, 맞아요. 월요일에 학교에 갔습니다. 잘했습니다. 그 다음에 4번 Nurlaili Ramadhani. 네, 아침에 테니스를 katanya ada nggak sih? Oke. Tenis, A침에 kalau 테니스를 tenis permainan olahraga memukul ya. Iya. Kalau memukul pasangannya apa? tidak ya. Ada yang tahu? 테니스를 치다. Ya, 테니스를 치다. 자, 그럼 과거형은 bentuk lampaunya. 아침에 테니스를 치웠어요. 치웠어요. 치웠습니다 atau 치웠어요 boleh ya. Tapi I sama O-nya digabung jadinya 요. jadinya 쳤습니다. 치웠어요. 아침에 테니스를 쳤습니다. 자, 그럼 마지막 번 5번 Dila Fitri 씨. 지난주에 쇼핑을 하다. Kalimatnya 지난주에 쇼핑을 했습니다. 맞습니다. 지난주에 쇼핑을 했습니다. Berarti sudah shopping pekan lalu gitu ya. Nah, 지난주 itu artinya pekan lalu 했습니다. Nah, karena kalau 하다 여러분 tinggal otomatis jadi 했습니다 aja. 자, 그럼 여기까지 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu soal ini bentuk Mau izin nanya, Oke. kalau untuk partikel waktu, ada beberapa kan kalau di kalimat ini ada yang pakai E, ada yang enggak ya. Contoh kayak OJ. OJ-nya di sini yang yang dari contoh soal itu dia nggak ada E-nya. Terus kayak AK juga nggak ada E-nya. Nah, kapan kita pakai partikel yang ada E-nya sama yang enggak ya? 네. 좋은 질문이네요. Bagus ya pertanyaannya ya. Ada partikel waktu tapi di sini partikel ini tidak bisa digunakan dalam 6 bentuk berikut ya. Contoh, 그저께, kemarin lusa, 어제, kemarin, 오늘, hari ini, 내일, besok, 모레, lusa, 언제, kapan, dan di sini ada tambahan aka. Aka. Jadi aka ini bentuk kata keterangan ya, jadi bukan kata benda waktu. Aka itu kata keterangan. Nah, kata ganti benda waktu itu ada 6 ini, dan 6 ini dikecualikan dari partikel waktu. 그래서 여러분은, jadi makanya 여러분 tidak akan pernah menemukan kalimat pertanyaan 언제 가요?
이건 없습니다. Tidak ada ya, tidak akan pernah menemukan ini. Kenapa? Contoh karena onje di sini dia nggak bisa partikel e. Jadi selalu onje 가요 gitu doang. Nah, termasuk di sini ya, yang OJ dia nggak bisa. Kenapa? Karena OJ masuk dalam deretan kata ganti yang tidak bisa pakai partikel e. Oke. Termasuk juga misal 여러분 tidak akan pernah menemukan bentuk neire boheo, tidak pernah. Pasti neir은 뭐해요? Atau cukup neir aja ya, neir boheo gitu. Jadi tidak pernah ada neire gitu ya, termasuk oje, joke itu juga tidak pernah. Oke. Jadi sebenarnya ngelihat suku kata belakangnya ya, Sam? Oh tidak, ini aturan bakunya, jadi Irabun harus hafalin. Jadi 6 kata ganti waktu ini itu nggak bisa. 6 ini. Jadi kecoke, pokoknya hafalin urutannya. Jadi kayak kemarin lusa, kemarin, hari ini, besok, lusa, dan onje itu tidak bisa pakai partikel waktu. Oke. Jadi mau nggak mau dihafalin ya Irabun. Oke. Itu istilahnya ada lagi? Aku Sam. Oke. Saya mau tanya, Mm-mm. yang mogta itu kalau bentuk lampau mogossemida apa mogebsemida Mogepsemida. atau mogossemida? Oke, kita lihat dari bentuk moktanya ya. Bentuk kamusnya kan seperti ini, bentuk asalnya ya, mokta. Terus tanya kan dihilangin. Nah, dari sini kalau dia tidak ada vokal A atau O bawah, berarti kita langsung tambahin apa ya, Rabun? Tambahin at atau ot? Ot습니다. Jadi langsung mogot. Nah, tinggal misal pengen bentuk formal, tambahin semnita. Atau bentuk sopan, tambahin oyo langsung. Mogot ditambah oyo. 먹었습니다. 먹었어요. Jadi untuk bentuk lampau cuma satu ini aja ya. Apa namanya, dia tidak ada rangkaian lain. Jadi lampau itu at, ot, atau had. Ya. Oke, ada lagi? Aku 괜찮아요? 오케이 ya. Oke, Sam. 오케이. 자, 다음 보겠습니다. 자, 우리 듣기 연습을 할 거예요. Kita akan latihan listening. 자, kita baca dulu ya pertama soalnya. Boleh tolong dibacakan Apriliza Devi 1번 sampai 4번. Nomor 1 sampai 4. 민준 씨는 농구를 좋아합니다. 인다 씨는 배를 좋아합니다. 유나 씨는 사과를 좋아합니다. 우지 씨는 공부 영휘를 좋아합니다. 공포영. 자, 그럼 1번 민준 씨는 농구를 좋아합니다. Berarti Minjun suka apa? Nonggu, ada yang tahu nonggu? basket. Basket. Ya, bola basket ya. 그다음에 인다 씨는 개를 좋아합니다. 인다 씨 suka apa? 안징. Anjing. Oke, Yuna 씨는 사과를 좋아합니다. Berarti dia suka buah. apel. 부디 씨는 공포 영화를 좋아합니다. 이건 뭘까요? Budi suka belajar bahasa Inggris. Film horor ya? Horor. film horor. Film horor. film horor. 공포 영화. Soalnya jadi si Budi 씨 suka 공포 영화. 자, 그럼 여러분은 여기 있는 문장을 untuk kalimat yang ada di sini 맞는지 들린지 잘 들어보세요. Dengarkan apakah benar atau salah ya. Didengarkan dengan
pertama. 자, 준비됐나요? sudah siap ya? Oke. 잘 들어보세요. silakan dengarkan dengan baik. 자, 민준 씨는 무슨 운동을 좋아해요? Sam, di aku nggak kedengeran audionya. Tidak kedengaran. 네, 쌤. Kedengeran, Sam. 네, 쌤. Ah, 죄송해요. Oke, kita ulang lagi ya. 2. Ayo mendengar. Nomor 1. Berilah tanda bulat jika benar dan silang jika salah. 1. 민준 씨는 무슨 운동을 좋아해요? 축구를 좋아해요. 자, 민준 씨는 무슨 운동을 좋아해요? 축구를. 친구를 축구를 좋아해요. 좋아해요. 그래서 이거 맞아요? 틀려요? 틀려요. 틀려요. 그죠? 맞아요 artinya benar. 맞아요. 틀려요 artinya salah. Oke, 그래서 이 문장은 틀려요. 왜 틀려요? kenapa salah? 민준 씨는 축구를 축구 좋아해요. 농구를 좋아해요. 축구예요. 농구 아니에요. 축구를 좋아해요. 자, 그 다음에 2번 nomor 2. 2. 인다 씨는 무슨 동물을 좋아해요? 개하고 고양이를 좋아해요. 인다시는 무슨 동물? 틀려. 이거 맞아요. 이거 왜 맞아요? 맞아, 맞아요. 왜 맞아요? 인다씨 맞아요. 개를 좋아해요. 개하고 고양이를 고양이를 좋아해요. jadi dia suka dua ya. Nah, salah satunya adalah 개. 그래서 이 문장은 맞습니다. 네, 맞아요. 그 다음에 3번. 3. 유나 씨는 무슨 과일을 좋아해요? 사과하고 딸기를 좋아해요. 자, 유나 씨는 무슨 과일을 좋아해요? 사과하기. 사과하고 사과하고 딸기. 그래서 3번은 맞아요, 틀려요? 맞아요. 맞아요. 그렇죠? 네. 그 다음에 4번. 4. 부디 씨는 무슨 영화를 좋아해요? 저는 액션 영화하고 공포 영화를 좋아해요. 네, 부디 씨는 무슨 영화를 좋아해요? 맞아. 액션 좋아하고 영화라. 네, 액션 영화하고 공포 영화. 그쵸? 네, jadi dia suka film 맞아. 액션 dan 액션 dan horror. 이 문장은 맞아요, 틀려요? 맞아요. 맞아요. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 네, 좋습니다. 다음 보겠습니다. 자, ini contoh percakapan yang tadi ya, di listening. Ada yang mau coba baca? 쌤. 네, Nurul Anjani sama siapa lagi? Nomor 1. Berarti satu-satu ya, Sam? Iya, oke. Coba Nur Anjani sama Siska Harliana ya, nomor 1. Ya, Sam. 민주 씨는 무슨 운동을 좋아해요? 축구를 좋아해요. 좋아해요. 자, 그 다음에 2번, nomor 2, boleh Oni dan Salman Al-Farisi. Saya Sam. 네. 인다 씨는 무슨 동물을
동물을 좋아해요. Habis siapa nih? Oh, Onik bisa? Enggak. Oh, oke, kalau gitu kita ganti yang lain. Semuanya Okti Dwianti. 네. 개하고 고양이를 좋아해요. 네, 개하고 고양이를 좋아해요. 좋습니다. 잠시만요. 그다음에 3번 nomor 3 boleh coba dibaca Ulfa Salsabila sama Farah Ayu Salsabila. 유나 씨는 무슨 과일을 좋아해요? 사과하고 딸기를 좋아해요. 좋아요. 그다음에 4번 nomor 4 coba Cindy Margareta dengan Dila Fitri. 우리 씨는 무슨 영화를 좋아해요? Dila? Oh, nggak ada suaranya di sini. Oh, di racing nggak ada suaranya ya. Coba boleh gantikan dulu Feren Alwi. 오케이. 저는 액션 영화하고 공포 영화를 좋아해요. 좋습니다. 자, 그럼 여러분은 어때요? kalau teman-teman gimana? 여러분은 무슨 운동을 좋아해요? 운동을 안 좋아해요. 운동을 안 좋아해요? 저도요. saya juga. 그다음에 무슨 동물을 좋아해요? 2가지. sebutkan 2. pakai partikel hago. 무슨 운동을 좋아해요? sebutkan 2 pakai partikel hago. Saya sih. 동물 ya, 동물. Suka hewan apa? terserah yang mau jawab aja. 여러분 siapapun yang mau jawab. saya 쌤. 네네. 고양이하고 터키 좋아해요. 토끼. 맞아요? 맞아요. 네, 맞아요. 고양이하고 토끼 좋아해요. 네. 네. 좋아요. 그다음에 여러분 무슨 과일을 좋아해요? teman-teman ada yang mau jawab siapa yang suka buah apa gitu? Oke, jawabannya 2. apa sih? 무슨 과일을 좋아해요? 바나나하고 apa ya? lupa lagi. Oke, yang lain gimana? Podo tuh anggur iya nggak sih, Sam? Podo anggur, 맞아요. Oke, 그럼 여러분 바나나하고 포도 좋아해요. 네. 그럼 여러분은 무슨 영화를 좋아해요? siapapun boleh jawab ya. 무슨 영화를 좋아해요? 로맨스 영화하고 액션 영화를 좋아해요. 맞아요. 로맨스하고 뭐요? 드라마? 액션 영화. 로망스. 그래서 한국 사람은 로망스. 잠시만요. 로망스의 영화. atau ada juga 난망.
Nah, ini kata lainnya ya. Namang Yonghwa. Namang ini kata lain dari romantis ya. Namang Yonghwa. 네, 좋습니다. 자, 다음 볼까요? kita lihat latihan berikutnya. ini masih listening ya, 여러분. 자, 두 사람은 뭐 할 거예요? 두 사람은 뭐 할 거예요? 잘 듣고 네, 맞는 것을 고르세요. Dua orang ini melakukan apa? 여러분 dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut. Ini nomor ini. Oke. 잘 들으세요. Nomor 2. Kedua orang ini akan melakukan apa? Dengarkan dan jawablah pertanyaan berikut. 1. 내일 공포 영화 봅시다. 미안해요. 저는 공포 영화를 싫어해요. 액션 영화를 좋아해요. 자, 1번. 무슨 영화를 볼 거예요, 두 사람이? 공부. 영화. 공부했어요. 공부했어요. 공포 영화 볼 거예요? 액션 영화, 맞아요. 액션 영화. 왜 공포 영화를 안 봐요? 여자는 무서워요. 맞아요. 여자가 공포 영화를 무서워해요. Jadi si ceweknya takut sama 공포 영화야. Iya. 그다음에 2번. 그래요? 그럼 액션 영화를 봅시다. 2. 인다 씨, 숙제했습니까? 아니요. 아직 안 했습니다. 숙제가 어렵습니다. 그래요? 그럼 같이 숙제합시다. 자, 2번. 두 사람이 뭐 할 거예요? 숙제합니다. 네. 그래서 정답은? A. 자, kalau yang B? 운동 ya. 운동 boleh. 그다음에 3번. 3. 이번 주 토요일에 시간이 있어요? 네, 있어요. 왜요? 그럼 백화점에서 쇼핑을 합시다. 3번. 무엇을 할 거예요? 쇼핑합시다. 맞아요. 그 다음에 이것도 자 읽어보세요. silakan coba dibaca. Okti Dwianti sama Fitri Rizkiani nomor 1. Kemudian Feren Alwi sama Farah Ayu nomor 2. Cindy Margareta sama Apriliza nomor 3. 네. 내일 공부 영화 봅시다. Tadi nomor 1 siapa? Saya. 네. 미안해요. 저는 공포 영화를 싫어해요. 액션 영화를 좋아해요. 그래요. 그럼 액션 영화를 봅시다. Ya, langsung yang nomor 2. Oke, 인다 씨, 숙제했습니까? 아니요. 아직은 숙제가 어렵습니다. 그래요. 그럼 같이 숙제합시다. 좋아요. 3번. Yang nomor 3 tadi? saya atau ya? Tadi saya. Nomor 3 tadi Apriliza sama Fitri Rizkiani. Aku tadi sudah nomor 1, sayang. Udah ya.
Siapa ya? Cindy. Cindy ya. Oke, ganti sama Farah Ayu aja. Ini 이번 주 또 gede ini. 토요일에 시간이 있어요? 네, 있어요. 왜요? 그럼 백화점에서 쇼핑합시다. 네, 좋아요. 그래서 백화점에서 쇼핑을 합시다. 자, 여러분도 다른 사람에게 무엇을 하자고 할 때, ketika teman-teman juga ngajakin orang lain ya untuk ngelakuin apa gitu, satu hal bareng-bareng, bisa pakai bentuk 합시다 ya. 영화를 봅시다. 네, 숙제합시다. 쇼핑을 합시다. Nah, jadi ini bentuk ajakan. 네, ini dalam bentuk formal ya. 자, 마지막 듣기 untuk listening yang terakhir. Di sini soalnya ada 3. Oke, coba silakan baca apa soal yang diminta ya. Boleh Salman Al-Farisi. Nomor 1 sampai 3. 민지 씨는 누구하고 백화점에 갔습니까? 민지 씨는 무슨 선물을 샀습니까? 인다 씨는 무슨 운동을 좋아합니까? 네, 좋아요. Jadi pertanyaannya ada 3 ya. Apa yang ditanya pertama, 누구하고, dengan siapa, ke mall. Yang kedua, apa yang ditanyain? 무슨 선물, 선물. Hadiah apa yang dia beli. Terus yang ketiga, 무슨 운동, yang olahraga yang baik si Indah. 자, 그럼 여러분 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. Nomor 3. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 어제 뭘 했어요? 내일이 친구 생일이에요. 그래서 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. 무슨 선물을 샀어요? 수영 모자를 샀어요. 인다 씨, 수영을 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 다음 주에 같이 수영장에 갑시다. 자, 다시 한번 듣겠습니다. Sekali lagi ya. Nomor 3. Dengarkan percakapan berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 민준 씨, 어제 뭘 했어요? 내일이 친구 생일이에요. 그래서 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. 무슨 선물을 샀어요? 수영 모자를 샀어요. 인다 씨, 수영을 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 다음 주에 같이 수영장에 갑시다. 1번. 민준 씨는 누구하고 가요? 동생하고. 그죠? 네, 동생하고 갈 거예요. 근데 민준 씨는 왜 백화점에 가요? 수영. 아니요. 왜 백화점에 갔어요? 친구는 생일이에요. 친구 생일. 모자. 네, 친구 생일 karena ada temannya ulang tahun ya. 그래서 선물을 사고 싶어 했어요. jadi pengen beliin hadiah. 그럼 무슨 선물을 샀어요? 수영 모자. 수영
moja. Apa 모자, tuh sarung moja? topi. Topi. topi apa ya? Topi apa? Ada yang tahu topi apa? Topi renang. renang ya. topi renang. Oke, 자, 그다음에 3번. 인다, kalau Indah suka olahraga apa? 무슨 운동을 좋아해요? 수영. 수영을 좋아해요. 수영을 좋아해요. 네, karena Indah suka 수영, tadi Minjun ngajakin 수영. Ingat nggak dia ngajakinnya kapan? 다음 주. 다음 주. 맞아요. 다음 주 수영장에 갑시다, kata dia ya. Oke. Kak, di sini boleh ada yang mau jadi Indah sama Minjun? boleh. Boleh. Satu lagi. Aku Sam. 오케이. 네, 읽어보세요. 민주 씨, 언제 뭘 했어요? 내일이 친구 생일이에요. 그래서 동생하고 백화점에서 선물을 샀어요. 무슨 선물을 샀어요? 수영 모자를 샀어요. 인나 씨, 수영을 좋아해요? 네, 좋아해요. 그럼 다음 주에 같이 수영장에 갑시다. 네, 그럼 다음 주에, 밖에 주야, 주에 같이 수영장에 갑시다. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 네, 자, 여기까지 질문 있어요. Ada pertanyaan dulu untuk sesi listeningnya? Sam, kalau mau nanya yang lain bukan listening boleh nggak? Boleh, boleh. 네. Kalau ada partikel hago kan dia kata sambung. Bedanya sama gua apa ya? 오케이. 하고 sama gua. 무슨 말이냐면, hago. 네. Jadi partikel kata sambung untuk kata benda ya, untuk noun, itu ada banyak. Bisa noun sama hago, terus spasi ditambah dengan noun berikutnya. Terus bisa juga noun plus wa atau wa, dilanjut dengan noun berikutnya ya. Terus ada juga satu lagi, noun dengan rang atau irang. Mungkin ada yang udah pernah dengar ini ya. Nah, apa bedanya? Cuma beda bentuk aja. Jadi kalau haku itu biasanya agak orangnya lebih sopan dibandingkan wa sama gua. Wa atau gua konteksnya bisa sopan kalau dalam bentuk tulisan formal. Contoh, misal di pengumuman ataupun berita itu bisa pakai wa atau gua. Tapi percakapan atau ke orang yang lebih tua dalam posisi yang bahasanya lebih sopan itu bisa pakai haku. Sedangkan kalau untuk lisan, omongan aja, kalau omongan itu bisa pakai rang atau irang. Biasanya ini lebih kepada teman sebaya atau orang yang udah dekat. Gitu. Jadi posisinya gimana? Kalau ya Rabun misal menulis laporan sekolah, tugas, itu biasakan antara dua, bisa pakai haku atau wa sama wa. Tapi kalau dalam posisi berbicara, untuk yang sopan bisa pakai haku. Posisi berbicara untuk yang santai bisa pakai rang irang. Gitu. Oke, ada lagi? Anil. Terus kalau hago kan dia nggak masalah ya, mau ada bacim mau enggak dia langsung ditempelin hago. Tapi kalau wa sama gua dilihat ada bacim atau tidak. Sama dengan rang irang juga itu dilihat dari bacim ada atau tidaknya gitu ya. Oke. 자, 다음 보겠습니다. Oke, kita akan coba baca ini pelan-pelan ya. Kita bagi 4 deh kalau gitu. Gimana? Bagi 4-nya gimana ya? Ya. Di bagian 1, bagian 2,
Ini bagian 3, bagian 4. Oke, ada 4 orang. Boleh coba dibaca Siska Harliana 1, Oki Dwianti 2, Nurlaili Ramadhani 3, dan Ulfa Salsabila 4. Nanti yang lain juga sambil disimak ya, karena akan ada pertanyaan mengenai tulis artikel berikut. Oke, juga saya. 인다 씨는 토요일에 친구를 만났습니다. 저녁을 먹었습니다. 김밥하고 라면을 먹습니다. 8시에 영화관에 갔습니다. 사람이 많았습니다. 두 사람은 영화를 좋아합니다. 영화가 재미있었습니다. 시의 영화가 끝났습니다. 네, 잠시만요. Untuk baca angka jam ada yang tahu? Yoransi. Jadi kita pakai angka no ya, asli. Yoransi. Pakainya bukan yang i samsa, tapi yang karena tulsen kalau untuk jam ya. Oke, jadi di sini yor itu 10, hana itu 1. 11-nya yorhana, tapi berhubung ada si, jadinya yorhansi. Hananya diubah jadi han saja. Oke, lanjut Samba nomor 3. 유나 씨는 일요일에 일찍 아침 식사를 했습니다. 공원에 산책을 갔습니다. 공원에서 개를 보았습니다. 운동을 했습니다. 오후에 집에 왔습니다. 유나 씨는 요리를 했습니다. 동생은 빨래하고 청소를 했습니다. 아주 피곤했습니다. 좋아요. 자, 그럼 여기 모르는 단어가 있나요? ada kosakata yang Robun belum tahu? 저 이거 몰라요, 선생님. 있어요? ada? 너무 많아요, 쌤. 너무 많아요. 자, pelan dari atas ke bawah ya, sebelum ada pertanyaan silakan. Tadi koreksi pelafalan juga ya. Ini sancek. Jadi kalau bukan sanjek tapi sancek. 산책. Sancek karena dia pakai ca ya. Oke. Boleh yang mau ditanyakan kosakatanya yang tidak tahu? Jangan malu ya Rabun belajar ya. 토요일을 Toyoir ada yang tahu Toyoir? Sabtu. Ini Sabtu. Oke, ada lagi? 일찍 sama 아침 boleh disatuin sih. Ilcik acim boleh. Ilcik acim boleh disatuin. Ilcik itu kalau bahasa Inggrisnya tuh early. Awal gitu ya. Pagi-pagi banget gitu. Ilcik lebih awal. Oke, ada lagi? Jadi ilcik acim tuh pagi-pagi banget gitu ya, kan? Betul. Acim itu pagi, tapi karena ada ilcik lebih pagi lagi. Ilcik lebih awal. Jadi paginya itu benar-benar yang pagi-pagi banget. Oke, ada lagi?
없어요. 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 자, 그럼 여러분, 인다씨는 토요일에 무엇을 했어요? 친구를 네, 친구를 만났습니다. Di sini karena dia ditanya lampau, jadi pakainya 만났습니다. 자, 그럼 인다 씨는 친구하고 무엇을 했어요? 라면 먹었습니다. 저녁을 저녁을 무엇을 먹어요? 무엇을 먹었어요? 김밥하고 김밥하고 라면을 먹었어요. 먹었습니다. 그리고 인다 씨는 밥을 먹었어요. 그 다음에 무엇을 했어요? 영화관에 갔어요. 갑니다. 영화관에 갔어요. 갔습니다. 영화관? 영화관 itu apa? Bioskop, saya. Bioskop. Jadi nama lainnya bisa disebut 극장. Jadi ada dua ya. Bisa 극장, bisa 영화관. Ada yang tahu nggak bedanya 극장 sama 영화관? 극장 itu lebih ke teater nggak sih? 맞아요. Jadi kalau 극장 itu lebih teater. Maksudnya gimana? Teater itu kan tidak hanya menampilkan film, tapi pertunjukan. Bisa kayak drama musikal, terus konser, maksudnya kayak konser pertunjukan alat musik gitu ya. Terus lebih kepada fungsinya tidak hanya menampilkan film yang diputar, tapi juga ada pertunjukan orangnya gitu. Tapi kalau 영화관 itu benar-benar hanya tempat memutar film aja. Oke ya. 오케이. 자, 그럼 영화관에 갔습니다. 영화관에 갔어요. 영화관에서 무엇을 했어요? 인다 씨가 영화관에서 친구랑 같이 무엇을 했어요? Mereka ngapain di 영화관? 영화를 봤어요. 영화를 봤습니다. Tahu dari mana kalau mereka nonton film? Karena dia bilang 영화가 재밌습니다. Berarti apa? Kalau dia bisa bilang kalau filmnya seru, berarti kan dia udah nonton gitu ya. Oke, 좋습니다. 자, 그 다음에 유나 씨는요? 유나 씨는 주말에 무엇을 했어요? 식사를 했습니다. 네, 아침 식사를 했습니다. 그리고 그 다음에 공원에 갔습니다. 네, 산책을 갔습니다. 자, 유나 씨는 공원에서 무엇을 봤어요? 개를 보았어요. 개를 봤어요. Dia lihat anjing ya. Dia lihat anjing. 네. 그리고 유나 씨는 오후에 무엇을 했어요? 운동을 했습니다. 집에 왔습니다. 집에 와서 무엇을 했어요? 왔습니다. 그 다음에 무엇을 했어요? 요리를 했습니다. 요리를 했습니다.
오후에 요리를 했습니다. 네, 그리고 동생하고 같이 무엇을 했어요? 빨래하고 빨래하고 청소를 했습니다. 네, 빨래하고 청소를 했습니다. 자, 빨래하고 terus dia bilang aju pigon했습니다. Apa ini pigon했습니다. pigon했습니다? Ada yang tahu? lelah, Lelah. pigon. sangat lelah. Kalau pigonhada itu capeknya capek yang gimana? Capek yang fisik gitu ya. Maksudnya pegel atau lelah capek yang habis gerak badannya itu pigonhada. Oke. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 그다음에 oke, waktu kita tinggal bentar ya. Oh, 잠시만요. Oke, ini dulu deh. Udah kelihatan jawabannya. Oke, Yarabbun, kita butuh 2 orang untuk baca di sini. Oke, untuk baca. Terus teman-teman yang tidak baca juga perhatikan ya, karena nanti ada pertanyaan di bawahnya. Boleh baca Feren Alwi sama Apriliza Devi. 인다 씨, 안녕하세요. 저는 지난주 토요일에 CTC하고 쇼핑을 했습니다. 동대문 시장에서 얻어 샀습니다. 저는 치마하고 바지를 샀습니다. CTC는 모자를 샀습니다. 여러 가지 옷이 아주 많았습니다. 옷값이 쌌습니다. 가수가 노래를 했습니다. 사람들이 춤을 추었습니다. 아주 재미있었습니다. 인다 씨, 다음 주말에 동대문 시장에 같이 갑시다. 안녕히 가세요. Biasanya. 아, Oke, ada yang 4월 oke, 4월 21일 20 아니에요? 영원 11일. 11일 유나가 좋아요. 4월 11일 유나가. 자, 발음 untuk pelafalan di sini 동대문. 여러분 tahu 동대문 ya? 네. 동대문 시장에서 옷을. Nah, di sini ada siot ya, tapi karena di sininya ada vokal, jadi dibacanya ose. Ya, ini juga sama. Ini dibacanya jadi osi. Terus ini, nah kira-kira ini cara baca yang benar gimana? Kalau ada vokal di sininya berarti salah satu bacim akan naik ke samping. Jadi dibacanya otapsi. 좋아요, otapsi. Terus yang ini tadi 주었습니다.
주었습니다. Nah, mungkin pun bertanya kenapa ini nggak disingkat gitu ya, ada U sama O ketemu langsung tanpa terhalang bacim. Nah, untuk penulisan boleh tidak digabung. 주었습니다, tapi yang bentuk formal ya, termasuk tadi yang 보았습니다. Ini diperbolehkan, tapi dalam konteks formal. Contoh gimana? Misal ya, Robo nulis skripsi, nulis artikel berita, nulis apapun yang sifatnya umum dan formal, itu boleh tidak digabung. Tapi kalau untuk sehari-hari, boleh digabung langsung 보았습니다. Nah, termasuk 보았습니다, ini juga bisa disingkat. Kira-kira jadi apa? Kalau U sama O jadinya? 보았습니다. Ini boleh, 주었어요. Nah, tapi kalau dalam surat mungkin menurut dia ini formal, 주었습니다. Jadi tidak digabung. Oke, 자 그럼 질문은요. pertanyaannya 1번. 인다 씨는 지난주 토요일에 쇼핑을 했습니다. 맞아요, 틀려요? 틀려요. 맞아요. 맞아요. 네, 맞아요. 맞아요? Tiryo. 네. 토요일에 쇼핑했습니다. 틀려요. 틀려요. 네, 맞아요. 틀려요. 틀려요. 왜요? 유나씨도. Yunasi. Yang shopping을 ha는 saram yang berbelanja itu bukan Indah. Indah ini menerima suratnya ya. Jadi kita nulis ke Indah. Jadi salah ya. Di sini bukan Indah tapi Yuna. jadi dia yang bercerita. 그다음에 2번. 시티 씨는 동대문 시장에서 모자하고 바지를 샀습니다. 맞아요, 틀려요? 틀려요. 어디가 틀려요? 바지 아니야. 바지? 바지 아니에요. 안 삽니다. 그럼 시티 씨는 무엇을 샀어요? 모자. 모자를 샀습니다. 바지 아니에요. 모자만. jadi tidak pakai baji. 그럼 누가 바지를 샀어요? 유나 씨. 유나. 네, 저는 지마하고 바지를 샀습니다. Saya, kata Yuna ya, saya yang beli rok sama celana. 그다음에 3번, 유나 씨는 지난 주말에 춤을 추었습니다. 틀려요. 틀려요. 왜요? 사람들이 좋아요. 사람들이. Jadi bukan uri, kecuali katanya dia uri. Uri가 춤을 추었습니다. berarti Yunanya juga ikut joget gitu ya. Tapi kalau sa람들이 berarti orang-orang. 아주 잘했습니다, 여러분. 자, ada kosakata yang tidak dimengerti nggak di sini? 주었습니다. itu apa ya, Sen? 춤을 추다. dancing. 춤을 추다. Memang di bahasa Korea itu ya ada beberapa kata yang dia diulang 2 kali ya. Ulangannya itu sebenarnya yang satu cum ini adalah kata benda. Myeongsa, cum artinya tarian. Chuda menari, jadi menarikan tarian. Sama mungkin Yarabun pernah dengar istilah 잠을 자다. Pernah ya? Tidur ya. Jadanya ini tidur, tapi dia disepaketin sama kata jam. Jam itu artinya sleep. Sleep yang kata benda ya. Kantuk, rasa kantuk gitu ya. 잠을 자다. Oke. Makanya 춤을 추다 artinya menari. Ada lagi? 괜찮아요? 그다음에 숙제는요, untuk tugas. Nah, 여러분 tugasnya adalah bercerita. 여러분은 주말에 akhir pekan ini 무엇을 했어요? Kalian ngapain aja? Kisi-kisinya ada yang pertama, 어디에 갔어요? Kalian pergi kemana? Ya, 어디에 갔습니까? Terus
Once 갔습니까? Kapan? Nah, pasnya kapan ini ya Rebun boleh sebutkan tanggalnya, harinya, waktunya gitu ya. Ya Rebun kan udah pernah yang ikut level 1 udah pernah belajar tentang jam ya. Terus 어땠습니까? Gimana kesannya? Gitu ya, kesannya emang di sana situasinya seperti apa? Contoh kalau di sini dia bilang banyak buku atau mungkin ya Rebun pengen jelasin cuacanya panas dan lain sebagainya. Jadi situasi di tempat ya Rebun pergi itu seperti apa? Terus 무엇을 했습니까? Ya Rebun pergi ke sana terus ngapain? Melakukan apa? Gitu ya. Lalu 누구를 만났습니까? Ya Rebun bertemu siapa? Gitu ya. Di sini ada contoh. Dia pergi ke Tusoguan. Kapan perginya? Suyoil. Suyoil hari apa? Rabu. Rabu. Jadi dia Rabu sore pergi ke perpustakaan ya. Nah, di perpustakaan itu gimana? Nah, dia menyebutkan banyak buku. Terus dia di sana ngapain? Dia baca buku. Terus dia ketemu siapa? Dia ketemu teman. Nah, jadilah di sini kalimatnya ya. Oke. Boleh coba dibacain Fitri Rizkyani. 네, Yang di bawah ya, Sam. 네. 수요일 오후에 도서관에 갔습니다. 책이 만났습니다. 신문을 읽었습니다. 도서관 공부도실에서 친구를 만났습니다. Nah, jadi dia menyebutkan salah satu kegiatannya di akhir pekan ya. Termasuk dia pergi ke perpus, di perpus bukunya banyak, dia baca koran, sinun, terus dia ketemu temannya di mana di ruang komputer. 여러분도 주말에 무엇을 했는지 이야기해보세요. 여러분 juga teman-teman ceritain ya Rabun akhir pekannya ngapain, pergi kemana gitu ya. Sam kalau misal saya nggak pergi kemana-mana, ya udah berarti ceritain kegiatan di rumah aja. Contohnya tadi kayak ada ini ya nah kayak gini. Dia di rumah misal bangun pagi dia ngapain. Terus nanti dia misal masak, dia bersih-bersih, cuci baju. Jadi bebas ya. Jangan lupa pakai bentuk lampau. Terus kalau menyebutkan sesuatu dari lebih dari satu, jangan lupa pakai haku. Terus boleh misal ya Rabun ngajak pembacanya momo hapsita gitu ya, ngajak dalam tulisan itu boleh. Oke. Terakhir ya Rabun di sini ada beberapa info ya mengenai kegiatan akhir pekan yang populer di Korea. Tapi emang ini berdasar survei ya. Jadi berdasar survei itu banyak orang Korea yang suka mendaki gunung. Jadi 등산 ya. 등산을 좋아해요. 한국 사람들이 등산을 orang Korea itu suka naik gunung. Jadi gunung di sini bukan tidak sama dengan gunung di Indonesia ya Robun ya. Jadi tidak harus yang camping itu enggak. Kenapa? Karena di Korea itu bahkan di kotanya itu ada trek gunung. Jadi gunungnya emang enggak terlalu tinggi, tapi ada trek khusus yang membuat mereka bisa jalan gitu ya sambil mendaki, dan jalannya itu benar-benar dibuat trek yang bagus, bukan jalan apa ya, kalau kita kayak jalan hutan itu bukan. Jadi benar-benar contoh kayak di semen, dibikin pagar pinggir-pinggirnya, jadi bagus untuk jalan gitu. Oke, terus mereka juga suka olahraga ya. Kebanyakan itu adalah golf. Jadi walaupun mungkin yang punya kenalan orang Korea, mereka pasti sebagian besar selalu main hobinya itu golf atau sepak bola. Oke. Ada yang mau ditanyakan seputar kegiatan akhir pekan? 네, 질문 있어요? 네, 없어요. 자, 그럼 사만 씨 boleh 업캠. 자, 그럼 우리 수업은 여기까지예요. Untuk kelas kita sampai di sini hari ini ya, lewat 6 menit.
자, 그럼 여러분 숙제 untuk tugasnya boleh dikerjakan terus kumpul di grup ya. Kumpul di grup, jangan lupa sebutin nama lengkap gitu. Karena nanti buat PR apa? Nilai tugas teman-teman. Terus jangan malu untuk drop di grup ya. Jadi supaya apa? Supaya nanti koreksinya bisa dipelajari teman-teman yang lain juga gitu. Kalau misal salah gimana Sam? Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi jangan minder gitu. Karena kita masing-masing pasti nggak akan peduli sama gitu ya. Masing-masing akan ngurusin sama tugasnya sendiri gitu. 오케이. 자, 그럼 여기까지입니다. 여러분 주말 잘 보내세요. Selamat menghabiskan akhir pekan ya. Oke, 숙제 잘하세요. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. 감사합니다. 다음 주에 또 만나요. 네, 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 네, 감사합니다. 야,